सुप्रभात दर्शक बंधु आज 26 जून गुरुवार तेज चलतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेश आज मुख्य खबर उपरे तेज ता पूर्व चैनल टी नुआ होते चैनल टी सब्सक्राइब करने जमारू भूलु ना। कड़ा सुरक्षा बलय पुरी सहर सबु विभागर प्रस्तुति शेष। आज नवजौवन दर्शन 15 दिन पर भक्त देखिए कला श्रीमुख एने 205 प्लाटून फोर्स समेत 8 प्लाटून केन्द्रीय फोर्स मुतयन होती। सका 8 ରୁ 9टा टिकेट दर्शन और 9टा ରୁ 10ଟା 30 पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था कराଯାଇଛି। दक्षिण द्वार दे टिकेटधारी भक्त प्रवेश करेंगे। पारमाणिक दर्शन पर 3000 टिकेट बंदोबस्त कराଯାଇଛି। दिन 12टा नेत्रोत्सव सेपटे रथरे शेष स्पर्श देउछंती महाराणा सेवायत। आज अपराह्न 4:10 रथरे आज्ञामाल विजे पर सिंहद्वार को आसीब 3 रथ। परवर्ती खबर डिस्प्ले होर्डिंग पर सीएमसी बैठक में होहल्ला। कटक 9 होर्डिंग जोन रे सीडीए लगाई होर्डिंग। डिस्प्ले होर्डिंग नहीं कंपिला बैठक सहर भितर विभिन्न स्थान में सीडीए डिस्प्ले होर्डिंग लगाया को नहीं किछि कॉर्पोरेटर प्रतिवाद करथिले। आज महानगर निगम बैठक में यह प्रसंग में किछि कॉर्पोरेटर स्वर उठाइथिले जहाकु नहीं किछि समय पई सरगरम होइतिला बैठक। मेयर मध्य सीडीए एभली कार्य को समालोचना करछंती। बादामबाड़ी छक कहतु अबा खाननगर ट्राफिक सहर प्रमुख छक सीडीए लगाई डिस्प्ले होर्डिंग। जनगहली पूर्ण अंचल और स्कूल पिला यातायात बेले होर्डिंग पर नजर गले दुर्घटना घटवार आशंका थिबारु कटक महानगर निगम एसबु अंचल को नो होर्डिंग जोन भाव दर्शाई। परवर्ती खबर योजन स्वच्छता आने को राज्य सरकार उद्यम गोटे पोर्टाल रहिबो समस्त डीबीटी स्कीम। विभिन्न विभाग अधीन चली डीबीटी योजना को गोटे छात तल को आने चिठी रे निर्देश दि जाएगी। एगुड़ी भारत पोर्टाल सह जोड़ा कहुई। वर्तमान सुधा राज्य सरकार मोट 154 डीबीटी योजना कार्यकारी कर 2024 नवेम्बर 14 सुधा राज्य सरकार समस्त योजना को पोर्टाल जोड़ा को निर्देश दि जाता है। 77 योजना भारत पोर्टाल सह संजोग होती। तेणु बड़का 77 योजना तुरंत जोड़ा को समस्त विभाग सचिव मान निर्देश दि जाएगी। परवर्ती खबर पुरी में मागणा सेवा देवे 236 बस। व्यावसायिक ऑटो न चलैबा को निर्देश। रथयात्रा श्रद्धालु मान पुरी सहर भितर मागणा परिवहन सेवा जोगाई दिया। बाहर राज्य तथा बाहर जिलूर आसुवा श्रद्धालु माने बस स्टाण्ड और रेल स्टेशन रे पहुंची जो भली समस्या न भोगे से विभिन्न पदक्षेप नि ऑटो बस जोगे सेमान को सहर निकटस्थ विभिन्न स्थान को अणाजिबो। एथिपाई परिवहन विभाग पक्षर 200टी ऑटो एवं 36टी बस चलिबो। गुंडीचा यात्रा बाहुडा यात्रा एवं सुनावेश यही ऑटो एवं बस रे श्रद्धालु मान को मालतीपुर एवं तालबणिया बस स्टाण्ड रु अणाजिबो। एही सेवा संपूर्ण देयमुक्त रहिबो। परवर्ती खबर कार टिप्पर मुहांमुही धक्का चलीगला दादा जीवन पुतुरा गुरुतर। बालेश्वर जिला नीलगिरी थाना अधीन बालीगोहरी छक निकट में घटी मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। एठारे कार सह मुहांमुही धक्का है। टिप्पर जड़े मृत जड़े गुरुतर चलीगला दादा जीवन पुतुरा गुरुतर। बाहाघर को रही 2 दिन चलीगला युवक जीवन। नीलगिरी थाना अधीन बालीगोहरी छक निकट में घटी एभली एक घटना। परवर्ती खबर उत्तर भारत समेत देशर विभिन्न राज्य को वर्षा अलर्ट। प्रबल वर्षा सह बन्या परिस्थिति उपजिबा नहीं पूर्वानुमान। सारा देश में देखा मिली दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर प्रभाव। देशर विभिन्न अंचल को मौसुमी वायु गति कर वर्षार परिमाण बढ़िबार लगी। यहां दृष्टि रखी उत्तर भारत समेत देशर विभिन्न राज्य को भारतीय पाणीपाग विभाग आज सतर्क सूचना जारी कर। मौसुमी प्रभाव में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह जलबंदी परिस्थिति उपजिब। एसह वज्रपात हम जोरदार पवन बहिबा नहीं पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर राजस्व सेवा आसिला ई रेजिस्ट्रेशन आप उन्मोचन कले मुख्यमंत्री। राजस्व सेवा उद्दिष्ट ई रेजिस्ट्रेशन आप उन्मोचन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एणिकी गोटे मोबाइल आप रे मिलिबो समस्त राजस्व सेवा। घरे बसी लकी पाइबे समस्त राजस्व संक्रांत सुविधा। आप द्वारा कौन सी सेवा केंद्र को न जाई घरे बसी विभिन्न समस्यार समाधान करियो बोली जणा जायछि। परवर्ती खबर महाप्रभु मदक चोरी घटना अभियोग आनिथिबा बलभद्र बाड़घराई हलधर दास महापात्र यू टर्न। पूर्वर महाप्रभु मदक चोरी अभियोग आनिथिबा हलधर दास महापात्र यू टर्न सेवायत मिछ कहतुवा नहीं आरंभ मंतव्य पर स्वर बदलाई हलधर। प्रशासन को से क्लीन चिट देइछंती। प्रशासन कौन दोष नहीं। कविराज सेवक माने श्रीमंदिर गारदरे 313 मूर्ति अमुणिया मदक जिमा देइथिले। कमांडर या छुआंतु नहीं।
ପରେ ଅନ୍ୟ ସେବକ ଆସି ମଦକ ଅନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ 70 କମ୍ ବାହାରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 313ରୁ 243 ମୂର୍ତ୍ତି ଅମୁଣିଆ ମଦକ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ପାଳିବେ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବି ହେଉଛି ସଜବାଜ। ଆଜି କମ୍ପିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳିବେ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ। 1975 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର 50 ବର୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳନ ହେବ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ବିତର୍କ କର୍ମଶାଳା ଓ ବକ୍ତୃତା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମ ବି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ନେବ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ସକାଳୁ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ। ଗତକାଲିଠାରୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଏସ୍ ସାଇନି 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାଇରିଆ କଟକଣା ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସଫେଇ ଶୋ କରାଗଲା ଜଳ ବିଶୋଧନ। ଡାଇରିଆ କଟକଣା ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ଯାଜପୁରରେ ସ୍କୁଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣାକୁ 5 ଦିନ ଧରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ଜଳ ବିଶୋଧନ ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଖୋଲୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ସ୍କୁଲ ଜଳ ବିଶୋଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମନିଟରିଂ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକାଶ ଗଲେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 12:01ରେ ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆକ୍ସିଅମ୍ ମିଶନ 4 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଆକ୍ସିଅମ୍ ମିଶନ 4ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମିଶନ ଆକ୍ସିଅମ୍ 4। 3 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:01ରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। ଡିଜିପିଙ୍କ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 205 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ଅଣସର ଘରେ ସୁସ୍ଥ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି କନକ ଲାଗି ନୀତି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଏବଂ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ ଚକାପସର, 6:10ରେ ମଙ୍ଗଳାଳତି, ମଇଲମ ଅବକାଶ 7:30ରେ ଦଶାବତାର ଠାକୁର ବାହୁଡା ବିଜେ, ସକାଳ 8ଟାରେ ଅଣସର ତାଟି ଓ ପଟଦିଆ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଭାରତରେ $1 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଫକ୍ସକନ୍ ଯାହାକୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ $2.2 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଇଫୋନ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ସର୍ଭର ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।